2007 BCCIन GCAक दिल्ल्या 2,87 लाखांच्या फंडाचो गैरव्यवहार जाला म्हणून प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पावला। BCCIच्या फंडाचे GCAन 13 एप्रिल 2007 खाते उघडले। कायद्यान अकाउंट उघडटाना GCAचो थाराव घेवप बंधनकारक असता। ते वेळच्या पदाधिकाऱ्यांनी तो थारावूय घेतलो ना। There is another fraud of 2 crores 87 lakhs which has come to fore now, which is a Benami account. It's a double account which even the president Dayanand Narvekar does not know about it. It has been done behind his back and it has come to the fore right now. I have countless times gone to the BCCI to complain about this, but nothing happens. In fact, they get more and more posts in the BCCI. So that shows what GCI is doing, just permeating from the BCCI. So this is the only forum now. What else we can do? We have gone to each and every, even Lodha committee said, I can't do it, I can only tell the Supreme Court to do it. And that is what we have gone to. खाते उघडताना परत GCAन नावाचे गुड्डलासांव केले। खाते उघडले ते वेळार विनोद फडके अध्यक्ष, चेतन देसाई सचिव आणि अकबर मुल्ला खजिनदार म्हणून नावां दाखयलीं। मात खरो त्या वेळार अध्यक्ष आशिल्लो दयानंद नार्वेकार, सचिव आशिल्लो चेतन देसाई आणि खजिनदार विनोद फडके। BCCIन दिल्ले 2,87 लाख रुपया GCAन उपरांत कॅश आणि सेल्फ चेकान काढले। निमणे 29 मार्च 2008 मेरेन GCAन ते पैसे काढून कड्डिले आणि अकाउंट बंद केलो। शॉकात करपाची गजाल म्हळ्यार हे पैसे खंय मोडले ताचो कांयच हिशोब GCAच्या बॅलन्स शीटार ना। हें प्रकरण आतां सुप्रीम कोर्टात पावला। 10 मेक सुप्रीम कोर्टान प्रकरणाचेर फुडली सुनावणी दवरल्या। इन्फोर्समेंट डिरेक्टरेटूय प्रकरणाची स्वतंत्र चवकशी करता। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आणि सावयो डायस।